على www.jo.radio لا فوا تاع ريم بحبحه. ما تخافوش ماشي كورونا، اقعدوا معنا حتى الوحده تاع الزوج حتى الزوج. رانا 28 جونفي 2020 ومازلنا توجور بلي بافيت. محمد امين حمودي مرحبا بك. مرحبا بك يونس، مرحبا بكم كاع ما ليكيب. تلبسهاش معليش، لبسهاش، لبستها جوست باش نقولوا للناس لي بافيت اقعدوا لبسوهم باسكو كورونا مازال ما راحتش، مادام انه الفاكسان ما كاش حاجه ما راح تتبدل في حياتنا حتى وين يدخل الفاكسان للبلاد. قالوا لنا بانه الفاكسان راح يدخل قبل نهايه جونفي، رانا نستناو. المفيد احنا رانا هنا في جو غاديو رايحين نحكوا حول الموضوع اللي يهم الشباب، اللي يهم اصحاب الشركات الناشئه، اللي يهم اصحاب المبادرات الجديده. ولا هادشي معايا محمد امين حمودي. اسمح لي نقول العمر تاعك 36 سنه لانك ما تبانش حتى وين كان الشيب بزاف في راسك. عندك ماستر في الصحافه من فرنسا، ومدير مؤسسه اسمعوا مليح كاب كو وورك اللي راهي موجوده منذ سنه 2017. هذه المؤسسه اللي ترافق الشباب اللي حاملين مشاريع ناشئه وتمد حتى تكوين مهني ومحترف، وعندهم حتى مكان مفتوح يعني اوبن سبيس باش يحاولوا انهم يخلقوا جو تاع عمل. يعني سمعنا بزاف بالحاضنات، سمعنا بزاف بلي لي زانكوباتور اليوم في الجزائر، ومحمد امين حمودي هو واحد من الناس اللي عندهم هاد لي زانكوباتور. دوك محمد امين حمودي مرحبا بك. وشنو هي كاب كوورك؟ Alors, merci Younes يعطيك الصحة pour l'introduction. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, comme CapCowork, donc c'est une entreprise à caractère commercial, a été créée en 2017 par 3 personnes. L'objectif au début, c'était de faire beaucoup de business, d'aller vers la commercialisation des systèmes de télécommunication, développement des applications, aller vers le domaine de la télécommunication. Et maintenant, on a vu qu'il y a un sujet d'actualité qui était à l'étranger. Et pourquoi pas ne pas le développer, les incubateurs, mais aussi le développement plutôt l'encouragement des jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes et les accompagner jusqu'à la phase finale de leur projet. Donc, on a créé CapCowork a 3 axes. Le premier axe, c'est le coworking space, comme donc, le coworking space, donc, il est destiné pour les jeunes qui ont déjà des entreprises, qui s'activent sur le marché, mais aussi des jeunes qui n'ont pas d'entreprise, mais qui veulent activer. On a aussi des bureaux en les loups pour les entreprises, mais aussi des représentants de l'étranger. On a fait l'option. Le deuxième volet, les non-actifés, c'est la locomotive de l'entreprise, c'est l'incubateur. Donc, l'incubateur, c'est parmi les incubateurs privés, créés, les premiers incubateurs privés qui ont été créés au Jazair. Ou le troisième axe, c'est l'axe de la formation. Tout type de formation. Très bien. On parle de leadership, on parle aussi de développement personnel, relations publiques, l'aspect administratif, juridique, fiscal, parafiscal de l'Algérie. On propose aussi des formations sur mesure pour des entreprises qui veulent former leurs salariés, ou même des formations pour les étudiants. محمد اليوم عارف بانه كاين العديد من الشباب اللي عندهم الكثير من المشاريع والامكانيه ولا الاحتمال تاع انه الشركه ولا الفكره تنجح في المناخ الاقتصادي صعيب بزاف. دونك هل لي زانكوباتور يعني لا كونكورونس بيناتهم كاين دي زانكوباتور اللي ينجحوا فيهم بلوس لي ستارت اب كو دوطخ، سيتادير كاين تنافسيه؟ انا راح نكون صريح. وي انا راح نكون صريح. هي dans le monde entier la réussite d'une start-up est de 20%. يعني من 100% 20% une start-up تقدر تنجح وتولي عندها un modèle économique spécial. Donc elle recrute, elle paye ses charges, elle paye ses salariés. احنا في الجزائر كاين مجهودات عده راهي تندار. Les lois راهم favorisent. Récemment, il y a eu une loi concernant la réduction de l'IRG, l'IBS et la TVA pour les startups. Donc, le مجهودات كاينين. Sur les papiers كاينين. Mais la startup, effectivement, aujourd'hui, rencontre beaucoup de problèmes. لكن هذا الشيء عنده علاقه بالانكوباتور ولا لا؟ عنده علاقه بالانكوباتور باسكو دي فوا
des fois, même les incubateurs ne tombent pas avec des formateurs, avec des coachs de bonne qualité, mais aussi, justement, on a essayé de trouver une solution pour ça. Il n'y a pas une coordination entre les incubateurs. Ça veut dire chaque incubateur donne l'expérience, l'expertise vers un autre incubateur, justement pour que ce soit un travail collectif. Justement pour ça, on est porteur d'initiatives à travers M. Abdelhamid Bakli, qui est CEO de Cap Cowork, de créer le réseau Rallier. Le réseau Rallier, c'est le réseau algérien des incubateurs et des acteurs de l'écosystème. Le but de le réseau fait les acteurs principaux de l'écosystème, que ce soit incubateur, entreprise ou acteur de l'écosystème, justement pour que ça débatte, pour qu'il y ait une plaidoyer pour les startups plus tard. Très bien. Donc, لكن التكوين اللي تمدوه يعني les jeunes الشباب اللي يجيو للمؤسسه تاعكم، هل التكوين تخلوهم يعرفوا ولا تخلوهم يوعوا يكونوا واعيين بدرجه الخطوره تاع ودرجه الريسك اللي راهم ياخذوه في المشاريع؟ احنا نكونوا صراحه مع لي جان بورتور ديدي قبل ما تكون ستارت اب. من الاول احنا راح نقول لهم باللي كي يجوا ديجا الحاجه الاولانيه لازم الشاب كي يجي ما يجيش افيك ليدي تاع راح ينجح وسورتو ما يجيش افيك ليدي تاع مون بروجي سان بروجي بورتور وما نبدلش الفكره تاعي. يقدر الشاب ولا مجموعه من الشباب تجي افيك اون ايدي ومن بعد او فيل دو طون au fil de l'accompagnement يقول لك فينالمون غلطت في هاد العفسه وقال جو في اورينتي مون بروجي فيغ اوتر شوز. دونك هذه الحاجه الاولى. والدوزيام بوين اون اكسبليك l'incubation déjà لازم نفهموا حاجه n'ouvre pas automatiquement droit à participation financière. ما كانش احنا نعلموهم كيفاش يجيبوا لي فينانسمون مي c'est pas toutes les startups qu'on va accompagner sur le plan financier. D'accord. Donc ils sont au courant qu'il y a un potentiel risque. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي حاب يتميز لازم يجتهد اكثر. Exactement. هذا هو العالم تاع اليوم. احنا قلنا للمستمعين تاعنا بلي يقدروا يتصلوا بنا على 023 98 26 30 باش يطرحوا اسئله لمحمد امين حمودي. دونك معنا اتصال متزوزو. مرحبا. وي السلام عليكم. الزول. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. وانت؟ Alhamdoulilah. Alors, donc, c'est Mohamed de Tizi. Oui, تفضل. Donc, voilà, j'ai une idée d'un projet que je voudrais réaliser. Je voudrais l'avis de la personne de M. Mohamed Amin. تفضل. مرحبا بك. Donc, ça consiste à... exactement, c'est les sacs en papier. Les sacs en papier. D'accord. Oui. D'accord. Donc, moi, en ce moment, je suis un salarié. Je voudrais passer à autre chose, à faire quelque chose pour moi-même. D'accord. Donc, je voudrais avoir des conseils, voilà, son avis. Anna, je pense, Younes, si tu permets, oui, aujourd'hui, le conseil, il un conseil rapide, mais je vous invite, monsieur, à nous envoyer une fiche technique de votre projet. Donc, je vais laisser l'adresse mail ou là, les pages. On est présent sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter et sur LinkedIn, donc sur le nom de Cap Cowork. بعتنا un email avec vos coordonnées et où là, c'est possible, une fiche technique pas détaillée mais globale de votre projet. On se fera un plaisir de vous appeler et de vous donner des conseils. Voilà. D'accord. Ok, oui. يعطيك الصحة. تقدر تبعث للانستغرام كاب كوورك. كاب كوورك سي ا بي سي او وورك. ونقدر نمد لكم بعد على النيميرو تليفون. فوالا الهاتف تحبوا تتصلوا بمحمد امين حمود. يعطيك الصحة. Merci. Mais j'aimerais bien marquer. Oui. Il pourrait me laisser un mot à propos de ce projet. Oui. Tous les projets aujourd'hui qui viennent des jeunes, c'est des projets prometteurs. Donc, حنا باك لازم نعرفوا la stabilité تاع البروجي تاعك. وراهو le point qui différencie le projet تاعك, parce que les sacs en carton ou le projet تاعك, c'est un projet qui est déjà exécuté ailleurs par d'autres personnes. لازم حنا نقدروا نعرفوا وراهو la valeur ajoutée تاع البروجي تاعك par rapport à d'autres projets et jouer sur ça sur le plan de commercialisation et de communication. Exactement. هذا لازم يكون فرق بينك وبين المشاريع الاخرى باش تكون متميز. ولا الحاجه المهمه كاع ان يفو الايمان بالافكار تاعك. Il faut vraiment y croire de ton projet et certainement il va inchallah il va réussir. Inch'Allah. Merci خويا.
avec plaisir. Merci beaucoup. Ça- يعطيك الصحة على الاتصال تاعك. دونك محمد أمين حمودي، حكينا من قبيل على المخاطر. مثلا هذا نموذج تاع ربما مشروع اللي ممكن يكون فيه مخاطر وممكن انه ما ينجحش. دونك بالك الكونسيل اللي 80%. لازم يتمد اللي 80%. دونك لازم الكونسيل اللي يتمد لي جون اللي حابين يتلونساو في مشاريع، انهم لازم يكون المشروع تاعك يكون فيه لو بلوس، La valeur ajoutée. لا فالور اجوتي، هذيك الحاجه اللي ما كانش ايور. دونك Et l'ouverture surtout. لوفيرتور. À la critique surtout, c'est important. قولي في قضيه التمويل محمد امين حمودي، هل لي زانكوباتور اليوم عندهم ما نقولش مصادر تمويل، لكن عندهم دي بارتنير اللي يحطوا عينيهم على المشاريع ويشوفوا التطور تاع Anna, je vais parler de Cap Cowork Mhm. parce que je sais pertinemment que mes amis, enfin mes confrères, d'autres incubateurs, بالك عندهم des ressources. طبعا. Mais les ressources qui du Cap Cowork, parmi les ressources, c'est la location des bureaux. مهم. هذه حاجة الأولى. Deuxième point, c'est le sponsoring. Donc, on fait appel à des entreprises pour sponsoriser le programme d'incubation. Troisième point, c'est les bailleurs de fonds. مهم. Ou les business angels. Les business Mhm. angels, c'est des jeunes, des personnes qui ont de l'argent, مهم. qui veulent injecter leur argent quelque part. Très bien. Là, on essaye, quand c'est une idée vraiment pertinente où on peut la proposer, nous avons un comité, donc des Pour personnes recommander le projet. on recommande le aux projet. business angels. où les business angels, bien entendu, ils vont peaufiner le projet avec le porteur de projet. Ils rentrent avec eux, bien entendu, en partenariat à 50-50, Oui. 80-20 ou là. Avec Très c'est une discussion par la suite. Mhm. Mais justement, aujourd'hui, Cap Cowork, Mhm. récemment, on en a parlé avec Younes, Mhm. c'est qu'en fin 2020, Oui. donc le ministère des Transports, donc Wizarat Naql, ils ont décidé, donc dans le cadre de la digitalisation des systèmes et de toute la partie du ministère, donc ils ont décidé de créer leur propre incubateur. Mhm. Donc et retenez ça, c'est très très La important. plateforme نقل. C'est plutôt l'incubateur Naql Tech. نقل. اوكي نقل تك. Naql Tech اوكي وي. ou Transport Tech, c'est en fait le premier incubateur spécialisé dans le Moyen-Orient. D'accord. Dans la région MENA, Oui. donc Middle East et North Africa, il n'y a pas d'incubateur spécialisé. Mhm. Naql Tech, c'est le premier incubateur spécialisé. Et ça consiste à Ça quoi? consiste à quoi? Oui. En fait, c'est un incubateur qui touche 3 domaines d'activité importants. Donc, Oui. les entreprises qui vont être, Oui. les startups qui vont être sélectionnées Oui. seront du domaine de, ils doivent intervenir dans trois domaines importants. Donc, le transport. Oui. Donc, il faut que ça soit des idées innovantes dans le transport, في مجال النقل. la logistique Oui. et la mobilité et le supply chain. Très bien. L'idée, c'est quoi? Donc, le ministère, le ministère a fait appel, il a fait une consultation restreinte. Donc, il a consulté trois incubateurs Mhm. privés justement c'était une soumission. Donc, Cap Cowork a été sélectionné. Donc, Cap Cowork a eu le mandat de gestion de l'incubateur, Mhm. Naql Tech, Mhm. où on va démarrer, on pourra éventuellement parler tout à l'heure, on va démarrer bientôt le programme d'incubation. Donc, on va sélectionner des startups et des idées innovantes à travers les 48 wilayas. Donc, les 48 wilayas vont participer à l'appel à candidature pour sélectionner 24 projets qui seront incubés à Naql Tech. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des partenariats publics-privés. On en parle depuis maintenant Bien sûr. une année. Mhm. Partenariat public-privé. Là, maintenant, on va aller voir est-ce qu'il y a réellement Un le partenariat partenariat Ok. public-privé. Donc Oui. là, on va faire le business model. Ça sera, il sera comment? Parce que là, on va inviter les entreprises du secteur Oui. du transport, Oui. privé, Oui. public ou multinational. Oui. On va les inviter, on va leur montrer le programme d'incubation, on va leur demander d'injecter de l'argent Très bien. pour Très bien. les accompagner. مثلا اليوم في الجزائر مم. المشكل اللي كنا نحكوا عليه من قبل انا وفيصل المخرج، كاين لامبوتياج في الجزائر. مم. دونك هل مثلا كاين شركه ناشئه اللي قادره تلقى حلول ان شاء الله. لامبوتياج؟ ماشي صعيبه. كاين هو وزير النقل قال لك نديروا دي زوتوروت à étage dans 60 ans بالك مي mais les autoroutes à Ah. étage, c'est un gros ما عندوش projet. علاقه ما عندوش علاقه، انا جوست تيتر ديكزامبل مي اللي ستارت اب. اسكو كاين مثلا مؤسسه ناشئه اللي قادره تلقى حلول Sincèrement, فعلية؟ pour l'ouverture, il y a eu 8 startups donc, qui sont officiellement incubés dans l'incubateur de Naql Tech. Parmi eux, il y a des projets qui rentrent dans Ah oui, l'optique de la réduction. ندو فكره شويه ولا نقدر éventuellement. confidentiel. Non, c'est pas confidentiel. Oui. Vraiment, tous les données sont. ما عندي دوكا, mais certainement, on va en parler. Je vais vous inviter pour l'ouverture officielle. Mais il va y avoir des projets parce que comment ça va se passer? Donc, il va y avoir
des personnes qui vont soumettre leur projet. Il va y avoir un conseil scientifique qui va délibérer, donc des membres du jury qui vont délibérer, où parmi les objectifs, parmi la vision du ministère, c'est de trouver justement des startups qui activent dans محمد امين حمودي بالك نطرح لك سؤال حول العلاقه مع وزاره النقل. هل وزاره النقل متعاونة بشكل جيد في هذا المشروع؟ En toute sincérité, oui. نعم. Donc, هل الوزير نفسه ولا مصالح الوزير ولا؟ c'était الوزير نفسه قبل ما يروح. مهم. c'est الوزير نفسه هو اللي اشرف على هذه العمليه وكان متبعها عن قرب. مهم. مي بصح الحاجه المليحه سي كو من بعد ما راح الوزير قعدت لا فولونتي تاع لو مينيستير ومصالح الوزير اي قاعده لي توجور يسويف دو بري يعني انا نحكوا على الوزير اللي تم اقالته مؤخرا مؤخراً. بسبب قضيه ايراجيري. اليوم هل حتى وين كان جوستومون ريان ا شونجي غير شونجي، هل Absolument ما rien n'a تبدل changé. ولا شيء؟ ما تبدل ولا شيء او كونترير مازال لا فولونتي اللي كانت pendant la durée تاع لو مينيستر اي ابري هل كان فيه تخوف فعلا بعد تنحية الوزير؟ صراحه نهار سمعت بلي الوزير تنحى عرفت التليفون وقلت سوات يعني قلت بارمي تو لي مينيستر à suivre. Est-ce qu'on prend notre bagage Très bien. Non, mais on a reçu beaucoup d'assurances من عند مصالح الوزير بلي rien ne va changer. Même الوزير بالنيابة تاع الوزير الأشغال العمومية il a rassuré la partie qui est en charge de ce projet. Rien ne va changer. Au contraire, had le volet تاع le projet et c'est aujourd'hui, si tu veux, la locomotive تاع le gouvernement. Donc tout le monde en parle de start-up, incubateurs et jeunes entrepreneurs. Donc il y a une très دونك bonne, il y a un très bon جوستومون investissement. دونك قضيه الشركات الناشئه ولا الحاضنات ايضا راهي في قلب اهتمامات الحكومه الحاليه، لانه رانا نشوفوا فقط ماشي فقط رانا نشوفوا العديد من القطاعات اللي راهي تعتمد على الشركات الناشئه. مثلا نشوفوا في قطاع الثقافه كان فيه بارتنريا بين قطاع الثقافه و الشركات ووزاره المنتدبه المكلفه بالمؤسسات الناشئه. دونك حتى وزاره النقل ايضا. وانتم كحاضنات اليوم في الجزائر شحال تقدر تعطي لي رقم الحاضنات الموجوده فعليا، الحاضنات الخاصه؟ خاصة حوالي 20 حاضنة خاصة. 20 حاضنه خاصه. سي ولا بون با دير دي كونري. ابخي 21 كاين اللي باينين، كاين واحد 7 ولا 8 حاضنات باينين، كاين سيغتان كاين بعض الحاضنات اللي جايين داخل les universités وين y a pas beaucoup de communication sur ça, mais à peu près une vingtaine d'incubateurs. Il y a un projet sur lequel on travaille en ce moment et c'est le premier où aujourd'hui on a l'exclusivité, c'est qu'on va vers la création, ça c'est très très prochainement, Oui. Vers la création d'un conseil communal. Oui. L'objectif et l'ambition c'est de devenir un conseil national, Oui. un conseil communal des incubateurs et de l'acteur des écosystèmes. C'est que Abdelhakim Battach, Raïs Majlis Shabi Baladi Alger Centre, Oui. a voulu avoir l'exclusivité pour créer le premier conseil communal Oui. en charge de l'incubation et de l'innovation. دونك مجلس بلدي خاص خاص بالشركات الناشئه. انا نخدموا على هذا البروجي على مستوى الجزائر على مستوى الجزائر الوسطى. مي بصح وي l'idée, l'ambition, c'est que ça devient un projet wilaya et par la suite aller vers la création de la fondation nationale des incubateurs à travers tout le territoire. Le but c'est pas de monopoliser le non, c'est pas ça, mais de généraliser et de les incubateurs, mais surtout donner un. لكن كاين منافسه بين لي بيان سور كاين منافسه شرسه بصح شرسه لكن شريفه. باسكو ما نسمعوش باللي كاين بزاف اونتر كيومي خبيط بين لي زانكوباتور، يعني ما كاش لي كوبا بين لي زانكوباتور. وعلاش بصح؟ باسكو ça dépend du niveau aussi intellectuel. C'est pas une affrontation de comment on appelle ça, d'influenceurs. اكزاكتومون. باسكو انا سمعت درت حوار مع صاحبه حاضنه اللي موجوده في بلديه المراديه. Très très bonne amie à moi, Marine Ben Slama, Axe. نو ماشي اكس. ساره de Annex. فوالا اكزاكتومون. دونك جات معنا هنا في جو راديو وحسيت نفس ليطا ديسبري، سيتادير ما كانش كاين منافسه لكن ما كانش ضرب تحت الحزام. Je vais te raconter une anecdote. Oui. كاين العام اللي فات on a d'ailleurs c'est un projet qui راهو يمشي en ce moment. العام اللي فات on a été sollicité à travers une personne pour la location d'un espace pour un projet où اسمه تطور. هذا البروجي c'est un projet, c'est une initiative
sur la région MENA. Donc, le projet consiste à quoi? Tatawur, c'est que c'est un projet subventionné par une grande banque anglaise. نعم C'est de prendre une jeune génération, donc نعم ils sont entre 15 et 18 ans, où nous donnons des formations et aussi des team building, des formations, mais aussi on les forme sur le leadership, comment développer leurs compétences de commercialisation. Où la personne qui est venue vers nous, elle n'était pas en Algérie, elle était Oui. aux États-Unis Oui. et elle gérait, elle gérait ça. Elle gérait ça. Le client lui-même, Tatawur, a vu la personne n'a pas bien géré son projet. Donc, qu'est-ce qu'il fait le client? Il sollicite directement Capcowork pour la gestion de ce projet. Et par mauvaise foi, la personne indique, elle part sur les réseaux, elle dit voilà, Capcowork, c'est des arnaqueurs. Anna, franchement, je voulais pas réagir. D'accord. Je voulais pas créer un buzz. Ouais. Je voulais juste voir les gens. Et, alhamdoulilah, les retours positifs. Très Tout bien. le monde a constaté que le client a vu quelques lacunes. Il a décidé directement de passer par Capcowork. Et par votre radio, je dis que le client lui-même a fait un communiqué pour démentir d'accord d'accord هنا نهضروا على المنافسه منافسه وي على المنافسه كاين منافسه مي بصح تري سوبتيل بيان سور بيان سور ماشي هذه حاجه عاديه وخاصه انه كاين بزاف ماشي كاين بزاف كاين سيرتان لا مي ماهمش فاهمين بالك سي كوا لا ديفيرونس بين اون ستارت اب ان انكوباتور. الانكوباتور هو مكان وفضاء اللي يجمع عدد كبير من الشركات الناشئه ويوفروا لهم كل التسهيلات ويوفروا لهم حتى التكوين ولا حتى الاستشارات اللازمه باش انهم يقدروا يتخلاو عن الامور اللي بالك قادر تثقلهم اللي قادر تكسرهم. وي ils concentrent sur leur projet. فوالا دونك انت عندك فكره ناشئه تروح عند ان انكوباتور. هذاك الانكوباتور هو اللي راح يسهل لك كلش. بيان سور هناك مقابل اللي لازم تدفعوا مقابل الخدمات هذه، لكن عندك ان اسباس اللي فيه كل الخدمات اللي Alors pour l'information concernant Naqltech, l'incubation sera gratuite. Sera gratuite. Très bien. Pendant 9 mois, l'incubation sera gratuite. Il y a un business économique par la suite. gratuite لانه وزاره النقل هي تاخذ على عاتقها. ما تاخذش على عاتقها. لا وزاره النقل ما عندها ما حتدفع حتى اول شيء. حطنا en relation avec les entreprises du secteur. Pourquoi on a décidé que ce soit ça? On va essayer de trouver les financements par rapport au programme, parce que aujourd'hui l'incubation, c'est un budget annuel minimum de 3 à 4 millions de dinars. Oui. Donc 400 millions pour sortir avec une génération de start-up. Vraiment, quand on parle d'une génération de start-up. Donc on a décidé que ce soit l'incubation sera gratuite. Pour les projets qui vont être retenus, où les business angels seront intéressés, il va y avoir un modèle économique d'injection ou de partenariat. Pour les autres projets, on va les aider à trouver des financements à travers justement, le but c'est de vendre leurs projets aux entreprises du secteur. Mais aussi, si leur projet ne réussit pas malheureusement, ils deviendront des alumni. C'est-à-dire, Homa, la prochaine génération, Homa, ils s'engagent à former gratuitement les nouvelles محمد أمين حمودي، قبل ما نروح للإشارة، شنو هما الشركات اللي العمومية اللي راهي داخلة في كاب في نقل تك؟ هي كل الشركات تبع وزارة النقل الجزائرية. وهل هي تتعاون؟ احنا بدينا البروجي الى كومون لوفرتور l'inauguration. مرات يحقروا شويه، قال بون خليه. علاش احنا on va leur donner le bénéfice du doute. Sinon on passera par le ministère pour mais c'est le ministère qui prendra en charge le volet. Il nous mettra en relation avec eux. Il va certainement recommander. Il y a beaucoup de choses à faire في النقل. كاين حتى لي بيي الكترونيك. كاين انا ديجا هكذا عندي فكره دوك نبروبوزيها لك بالك باش نجي عند الانكوباتور تاعك امين حمودي. عندنا اشاره نعاودوا نرجعوا جوست ابخي. يلا نعاودوا نقول لكم في جو راديو معايا محمد امين حمودي، صاحب شركه، صاحب حاضنه اللي تحتضن العديد من الشركات الناشئه. رانا نحكوا حول المشاريع اللي راهو يستقبلهم محمد امين حمودي، وخاصه مشروع نقل تك اللي ندار بشراكه مع وزاره النقل، والهدف تاعو انه يستقطب شركات ناشئه في مجال النقل. وكنا نحكوا من قبل حول عدد من المشاريع اللي تقدمت واللي راهي عندكم في
كاب كوورك وقلت لي بانه كاين 8 9 مشاريع لحد الان. ما يخص il faut différencier l'incubateur CapCowork اللي هو CapCowork اللي il se trouve à Haïdara Oui. et l'incubateur Naqltech qui appartient au ministère du Transport. وين CapCowork a un mandat de gestion. Donc l'ouverture officielle, on parle de Naqltech. Hein. L'ouverture officielle, l'inauguration, il y a eu sur place 8 startups qui activent dans le domaine de tous les transports. حنايا هاد les 8 entreprises, هاد les 8 startups, on est en train d'élaborer un plan de charge pour eux, mais aussi, Inch'Allah, à partir du 15 à 17 février, j'ai pas encore les dates, on n'a pas encore finalisé les dates. رانا رايحين نديروا الدفعة الأولى يعني la première promotion des futures startups qui seront incubées au sein de cet incubateur. Concrètement, comment ça va se passer? Il va y avoir un appel à candidature. Donc, كاع المؤسسات ولا كاع الشبان اللي عندهم فكرة وفكرة cadrée محسوب متقنة, ils vont soumettre leur projet à travers un formulaire sur les réseaux sociaux et on va communiquer ça sur plusieurs canaux de communication. Donc, par la suite, il va y avoir des membres du jury qui vont recevoir des candidatures. On va étudier les candidatures, les projets des 48 wilayas. C'est important. Oui, ils vont se déplacer, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on dit grâce ou à cause? Parce que Corona n'a pas eu uniquement des effets. Il y a eu beaucoup d'effets positifs, entre autres les formations à distance, la visioconférence, etc. Donc même les personnes qui ne pourront pas venir pour pitcher leurs idées ou leur assister, ils pourront assister à distance. Donc on va sélectionner حوالي 24 مؤسسة ناشئة ولا 24 فكرة ناشئة. هذوك الفكرات الناشئة راح يقعدوا معنا pendant 9 mois. Donc de la phase idée jusqu'à la dernière phase اللي هي sortir avec le prototype et la commercialisation. ومنهم هذوك 24 راح يدخلوا في مسابقة ما بيناتهم pour sortir avec au moins 3 entreprises championnes اللي Inch'Allah ils vont signer des partenariats avec les entreprises du secteur ou là même avec d'autres entreprises qui ont besoin de ces services. Bien mais qui ne sont pas forcément. محمد أمين حمودي, لو كان نديروا فرق بين لي زانكوباتور الجيريان ولي زانكوباتور على المستوى العالمي, يعني كي نشوفوا في اوروبا ولا وشنو هو الفرق الاكبر بين الحاضنات الهيك وهنا؟ الفرق en matière de logistique, en matière d'infrastructure, والله ما كاش فرق. دونك لي انفراستركتور اللي عندهم على الانترناسيونال كاينين في بلادنا. الفرق on va dire la façon de concrétiser et les programmes d'accompagnement. Donc حنا aussi كاين معنا un partenaire Houda d'ailleurs اللي عندها un pack de formation pour les formateurs. Donc les coachs تاعنا ولا les mentors تاعنا هنا au local ont besoin de formation et de coaching qui suivent l'actualité. Donc, how la différence, parce qu'il n'y a pas l'actualité, elle n'est pas mise à jour automatiquement عند les accompagnants, parce que le projet, lui, le process هو عند كاع les incubateurs, ما يتبدلش le process. Mais واش يتبدل, c'est la nature d'accompagnement, la nature des compétences et de formation et des capacités. وهاد la capacité تبدل مع كوتش عند كوتش. وكاين العامل الاكبر هو المناخ الاقتصادي اللي هو مختلف تماما. هل المناخ الاقتصادي الجزائري راهو مهيأ احسن؟ لا ماشي احسن, مي راهو مهيأ, هي ارض خصبه. فوالا دونك احسن. وي فوالا احسن دوكا ولا احسن. بزاف الناس ما يفهموش كيقول لك المناخ الاقتصادي. قريت غير كيما ماشي قريت صارت اون بوليميك على تصريح اللي يقول لك نسبة نجاح المستقطع في الجزائر يقدر يكون نجاحها أعلى من بلدان كبرى, لكن أعتقد بأنه نعم, لأنه المناخ راهو مهيئ لأنه ما فيه والو أصلا نقدروا نديروا. كاين un aspect qui est très très important. Aujourd'hui, les grandes entreprises font appel à des startups de l'étranger ou à des solutions de l'étranger. Oui. Et on paye en euros et en dollars les prestations. Redoit d'une grande entreprise, soit étatique ou la privée, on lui propose la même solution et payée en dinars contre une proposition qui vient de l'étranger payée en euros ou en dollars. Oui. Si on est un bon chef d'entreprise,
il n'y a pas vraiment une différence entre les deux propositions, certainement on va choisir l'application locale. Donc كاين امين اليوم نحسوا فعلا بانه فيه اراده سياسيه من اجل دعم الشركات الناشئه والدخول في مناخ اقتصادي اللي فيه الالاف وربما مئات الالاف من الشركات الناشئه اللي قادره تزيد الاضافه في المجال الاقتصادي ولا تزيد الاضافه في المشهد. لكن في التيران في ارض الواقع ما نقولكش نحسوا العكس، لكن هناك بطء كبير. يعني حتى وين كان فيه وزاره وكان وزير اللي راهو ربما يعمل بجهد من اجل انه يحدث الفرق، لكن هناك بيروقراطيه، هناك عرقله من بعض الاطراف، هناك بعض الادارات اللي ماهيش فاهمه سي كوا اون ستارت اب، اللي فهمتها باللي هي مؤسسه مصغره. دونك كاين في لو تيران واقع اخر. جوستومون بصريح العباره الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئه والاقتصاد رقمنه اليوم سي لا لوكوموتيف دو غوفرنمون. ما راهو يبقى على حتى شركه ناشئه ولا حتى انكوباتور sur l'écoute et sur l'accompagnement. Il est là, il écoute et c'est son protocole. Je le dis d'une manière très claire. Donc il est là, il est présent et quand il peut aider et contribuer, il le fait d'une manière très claire. Le regarder ou naïsara, mais ça même pas fléwali ou là. C'est effectivement tabaca chouïa le habtaga. L'humain on demande à une start-up qui démarre pour enregistrer son entreprise, on demande là un bail de location de 6 mois ou là. C'est des frais parce qu'une start-up aujourd'hui, une start-up qui démarre, déjà pour avoir un bon de commande, il faut qu'elle existe juridiquement. Bien sûr. Pour exister juridiquement, il faut minimum 100 000 dinars. Entre le notaire, les frais de registre de commerce, donc mais les incubateurs privés justement, ils sont là pour contribuer, mais aussi donner des astuces pour la réduction des coûts de certaines startups. انا ما نقولش بيروقراطيه مي نقول بلي مونك دو مازال ما مش فاهمين باك الموضوع، راهم خايفين الموضوع، ما مش فاهمين الموضوع. بصح لو كان فهموا الموضوع انا قلت لك جو كرو كاين ان بروبليم اونتر دو جينيراسيون سي اكزاكتومون سا. رئيس بلديه عبد الحكيم بطاش s'est engagé dans les médias de donner 2 projets à des startups qui vont être projet في اي مجال justement مش راح يكون اختصاص. Deux projets qui répondent à des problèmes. À des problèmes, il va لانه فينالمون المبدا تاع ستارت اب واضح وباين. يعني ستارت اب لازم تجيب عن مشكله، يعني هناك مشكله معينه اللي يعيشها المواطن، اللي يعيشها الناس. قال لي سيدي يلا ابدعوا اعطيوا لي حل في الاخر، والناس قدرت تدعم. في كل مجال وين كاين بروبليم وين كاين مشكل كاين ريتيسيون. مي في لا ستارت اب وين كاين بروبليم كاين تشالنج. وين كاين بروبليم كاين اوبورتونيتي دو جينيري دو لارجون. كونت اون دي جينيري دو لارجون ça veut dire نقص البطاله، بايمون دي زامبو، c'est-à-dire que اقتصاد ما يعتمد شغال على الايرادات تاع البترول. كاين d'autres ressources et d'autres richesses parce que هذه هي il faut qu'on passe par la phase d'investissement. Il faudrait que le gouvernement aujourd'hui ou là même les collectivités locales investissent dans les incubateurs, les startups. Et le retour sur investissement, ماشي dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va voir plusieurs startups qui activent réellement, qui créent des emplois, qui créent de la richesse, qui créent aussi un modèle économique local. Très bien. Donc محمد أمين حمودي، هذه بشكل عام حكينا حول الحاضنات. باش نختم الحوار، وشنو هو المشاريع اللي من غير نقلتك؟ هل هناك مشاريع أخرى؟ هناك نقابة تاع الحاضنات؟ هل هناك جمعية؟ صراحة نقابة لا، مي ان شاء الله المشاريع سي لا كرياسيون دو لاسوسياسيون اي لا فونداسيون ناسيونال des incubateurs et des acteurs de l'écosystème. هذا ان شاء الله المشروع les à court et à moyen terme. On espère le conseil communal de l'innovation تاع Alger Centre ان شاء الله من هذا المنبر، من هذا depuis votre radio. J'invite كاع لي والي de concrétiser هذا المشروع. Ça demande pas beaucoup de un local, équipement, 3 personnes et une connexion internet. ولايه واش راح يخص فيها، واش راح ينقص منها كي تخصص محل صغير وتعطي الامكانيات اللي 200 متر كاري. فوالا
Bof, mais une connexion internet Une وزيد bonne connexion internet, 3 personnes pour la tout gestion. simplement. Oui, c'est parce que il faut كاين croire. كاين حتى اليوم ما قدرتوش كاين الجامعات مثلا في كل ولايه كاين الجامعات جامعة. عندهم آه. الجامعات عندهم une vision مش حبيت تبدل ما حبيتش كاع تبدل la vision تاع مي تاع لي- بورتون تاع كاين لي بوتونسيال كبير. كاين بوتونسيال à l'intérieur mais justement il faut que نخرجوا من هذيك l'idée تاع étudiant start-up. Une start-up pas forcément étudiant. Une start-up c'est qu'une personne justement عندها من 18 سنه. Pourquoi 18 سنه؟ C'est une personne qui peut avoir un registre de commerce حتى 99 سنه. لا لا مانيش نحكي على الجامعه كحامل لمشاريع نو الجامعه كمكان كفضاء كما كان mais avec خص plus فضاءات. d'ouverture parce que Oui. parce que كي نقولوا start-up quand on dit un incubateur c'est des personnes qui travaillent tard qui peuvent rester jusqu'à 2 heures. دونك العزاز لازم ما يراش 4 لازم العزيز ما يراش 4. دونك finalement c'est toute une c'est un cercle. c'est un cercle c'est un écosystème. اسمح لي مام مرات نروح لك حتى الثانوي تخي كاين ثانويه في كل بلديه وعلاش لا فوالا دونك يعني لي زيسباس كاينين ماهوش مشكل تاع لي زيسباس لا فولونتي اليوم مثلا حتى كاين لي صال دي فات لي صال دي فات اللي نرجعوهم كانوا انكيباتور. شوف دي انكوباتور باسكو نتوما يا اللي جماعه لي صال دي فات على بالي ما خدمتوش عام ربي يكون معكم حتى نتوما كنتوا بزاف قاصحين على الناس صاله ب 30 40 مليون دونك سي لوكازيون اليوم باش تقلبوا لاكتيفيتي باش ديروا دي انكوباتور الناس يستفادوا الناس يبانوا المشاريع تاعهم وكاين حتى الدعم من طرف السلطات المحليه ان شاء الله. كاين le fonds d'investissement des startups qui a été créé. وي Donc il va y avoir Voilà. il a été créé par décret etc. où les startups ils doivent soumissionner, doivent envoyer leur dossier de projet et aide le fonds participe avec une enveloppe financière. très bien bon محمد امين حمودي انا سعيد جدا باستقبالك سعيد جدا باستقبالك واتمنى ان تكون في مناسبات اخرى ان شاء الله ونسمعوا بك اكثر ونسمعوا اكثر بالمؤسسه بالحاضنه الانكوباتور ديالك نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بور لانفيتاسيون. ان شاء الله نحيوا برك الناس اللي كانوا يسمعونا. كاين صديق البرنامج من ولايه تلمسان كوثر بن منصور اللي خلتنا تعليق. نحيوك ونحيو كل ناس تلمسان وكل الناس اللي تسمع فينا من كل مكان على www.job.radio. فيصل يعطيك الصحه نسمع موسيقى شابه من اختيارك. بون ما نعرفهاش الغنيه بصح تبان لي مليحه. تيموح سفري وين نعرفها. ساعه راهي 41 دقيقه وين ما كنتوا نخلوكم مع بال سيليكسيون ميوزيكال حتى للزوج. مع السلامه تشاو غدوه ان شاء الله.